نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین، یہ واقعہ ہے تو دنیاوی واقعہ، لیکن واقعہ کوئی بھی ہو ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک امجد نامی شخص جو نہایت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا، اس نے دکان کا کاروبار کرنا شروع کر دیا، اپنے یہاں ایک دکان کر لی اور دھیرے دھیرے اپنا کاروبار بڑا کرتا چلا گیا۔ ایک دن وقت ایسا آیا کہ اس کا کاروبار، اللہ نے اس کی کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند آ گئی، اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا چلا گیا اور اللہ نے اس کا کاروبار خوب بڑھا دیا، یہاں تک کہ اس کی اپنے یہاں بھی دکانیں ہو گئی اور باہر لندن کے اندر بھی اس کی بہت ساری دکانیں ہو گئی۔ گھر والوں نے خالہ زاد بیٹی سے اس کی شادی کرا دی۔ یہ خالہ زاد بیٹی یہ بھی بیچاری غریب گھرانے سے تھی، اس نے بھی بیچاری نے غربت دیکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ان کے یہاں اللہ نے ایک بیٹی دی، جس کا نام انہوں نے ایمن رکھا۔ اس کے بعد ٹھیک زندگی گزر رہی تھی، جب ہی ایک دوست کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک دوست جو منافق دوست تھا، یہ منافق دوست یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا گھر اچھی طرح چلے، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے گھر میں گزارا تمہارا اچھا چلے، یہ تمہاری خوشیوں سے، تمہاری دولت سے جلتے ہیں، یہ منافق دوست ہوتے ہیں۔ تو ایک منافق دوست نے ایک دن اسے مشورہ دیا کہ جناب، تمہارے پاس تو اللہ نے مال دولت بھی دی ہے، تمہارے پاس تو پیسہ بھی ہے، آپ ایسا کرے کہ دوسری شادی کرے اور دوسری شادی کر کے ایسا کرے کہ کیا پتہ اللہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا کر دے۔ چنانچہ یہ جو امجد نامی شخص تھا، یہ اس بات کو سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس نے شادی نہیں کی، کیونکہ ادھر کا بھی کاروبار اسی کو سنبھالنا تھا، ادھر کا بھی کاروبار اسی کو سنبھالنا تھا، اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، بہت کم فرصت ملتی تھی۔ جب یہ اپنے ادھر کا کاروبار سنبھال رہا تھا، اس دوست نے ایسا کرا کہ اسی کے یہاں ایک جوان بچی تھی، اسے اس کے یہاں کام پر لگا دیا کہ یہ پڑھی لکھی ہماری بچی ہے اور آپ کا جو لندن والا کاروبار ہے یہ سنبھال لے گی ہماری بچی، آپ نو ٹینشن گھر رہے۔ چنانچہ کچھ دن لو اس لڑکی نے کاروبار کو صحیح سنبھالا، پڑھی لکھی تھی، تیز ترار بھی تھی، بس اس نے جو ہے اس مالک کے دل میں اترنا شروع کر دیا اور مال و جائیداد پر اس کی نظر تھی۔ اصل تو اسے مال و جائیداد کے چکر میں ہی رکھا گیا تھا۔ چنانچہ جب اس لڑکی نے اس مالک کے دل میں اترنا شروع کر دیا، یہ مالک بھی کب تک بچتا بیچارہ، اس نے بھی اسے دیکھنا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے ہی ایک دن ایسے ہوا، بات آپس میں ہو گئی اور اس مالک نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ ہاں میں نکاح تو کر لوں گی، جو ان کے یہاں کام کر رہی تھی اس لڑکی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں نکاح تو کر لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جو لندن والا کاروبار ہے یہ میرے نام پر کر دیا جائے، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ جو تمہاری پہلی بیوی ہے اس سے اجازت لے لی جائے۔
चुनांचे वो शोहर भी बड़ा आशिक हो रहा था उस पर। उसने तुरंत ही वो लंदन वाला कारोबार, वो दुकानें सब उसी के नाम कर दी और वो चलाना शुरू कर दिया। अब बात आई दूसरी शर्त की। जब वो दूसरी शर्त पूरी करने के लिए अपनी बीवी से इजाज़त लेता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं दूसरा निकाह करने जा रहा हूँ, तो बीवी तो बेचारी कुछ नहीं कहती, लेकिन जो उसके घर में, इसके घर में भी ये बच्ची जो इसके हुई थी वो भी जवान हो चुकी थी। उसने कहा, इस आईमन नाम की बच्ची ने कहा कि तुम अपने बाप को कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और यहाँ दूसरी औरत की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी हमारे घर में। बस ये बाप गुस्से में आया और इसकी माँ को तलाक दे दी। चुनांचे जब तलाक हो गई तो इस औरत को और वो जो लड़की थी दोनों को घर से निकाल दिया। आपस में तनाज़ो बढ़ा और तनाज़ो इतना बढ़ा के दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब इधर वो अपनी माँ को लेकर अपने मामू के यहाँ चली जाती है, मतलब उस औरत के मायके चली जाती है, और ये अमजद नामी उस लड़की के चक्कर में पड़कर उसे निकाह कर लेता है। बस निकाह तो कर लेता है, लेकिन वो जो औरत थी वो भी किसी और से लगी हुई थी। वो भी इसे इतना भाव नहीं देती थी, क्योंकि कारोबार उसके नाम पर हो गया था, सारा काम उसके नाम पर हो गया, तो वो भी इस अमजद नामी शख्स को इतना वो नहीं देखती थी। अब इसने अपना घर भी बर्बाद कर लिया और दूसरे वाली से घास नहीं डालती। अब इसकी ज़िंदगी दो बार हो चुकी थी। चुनांचे ये इधर उधर मुंह मारता फिरता, अपने दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करता फिरता। इधर जो ये बच्ची थी अयमन नाम की, इसने अपनी माँ की खिदमत करनी शुरू कर दी, परवरिश करनी शुरू कर दी। ये बेचारी काम के लिए कहीं कहीं जाती फिरती। अगर 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन इसे काम पे रखा जाता, फिर इसकी इज्जत की बोली लगा दी जाती। ये बेचारी बड़ी परेशान होकर फिर एक स्कूल कॉलेज के अंदर इसने पढ़ाना शुरू कर दिया। इस लड़की ने वहाँ से तनख्वाह इतनी मिलती जिससे घर का गुजारा चलता, और इसकी माँ सोच सोच के चक्कर में, लड़की जवान है और पैसे सिर्फ इतने ही आ रहे हैं कि घर का गुजारा हो सके, और कुछ उस सोचने के शोहर ने तलाक दे दी। इस सोच के चक्कर में ये बेचारी कैंसर की मरीज़ हो जाती है। इस अयमन की माँ कैंसर की मरीज़ हो जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आगे बात बढ़ती है। जब माँ ज़्यादा तड़फने लग जाती है, उस बेचारी के पास कहाँ से पैसे आए, वो सोचती है, वो रिश्तेदारों से भी मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे मदद नहीं देता, कोई उसका ताउन नहीं करता। चुनांचे एक दिन ऐसा आता है कि एक आदमी दलाल नाम का उससे बात करता है और कहता है कि मैं आपकी माँ का इलाज तो करा दूंगा, लेकिन आपको मेरे कहे पर फला नामी होटल में जाना पड़ेगा। चुनांचे ये फ़ौरन लड़की मना कर देती है। मना करने के बाद लेकिन वो दलाल कहता है कि तुम अब मना तो कर रही हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम वापस आओगी, और वापस आने के बाद उस वक्त मैं तुम्हें इतनी कीमत ना दे सकूँगा। चुनांचे इस औरत ने उस दलाल को मना कर दिया, लेकिन माँ की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती चली गई। वो रातों को चीखती, उसके रातों को दर्द होता, माँ की तकलीफ़ को महसूस करती, लेकिन ये बर्दाश्त न कर पाई। एक दिन फिर उसने दलाल से कांटेक्ट किया और कहा कि जहाँ तुम कहोगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरी माँ का जल्दी से इलाज कराओ। चुनांचे इस दलाल ने इसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और इस लड़की से कहा कि तुम्हें दुबई जाना पड़ेगा,
किसी होटल में। वो लड़की रजामंद हो गई क्योंकि उसकी माँ इलाज के लिए अस्पताल में जा चुकी थी। जब ये लड़की होटल में गई तो इधर वो जो अमजद नामी इसका बाप था, इसके दोस्तों वो अय्याशी पे उतर आए थे बिल्कुल। इसके दोस्तों ने फिर मशवरा किया कि तुम ऐसा करो कि हम दुबई चलते हैं घूमने। और जब वहाँ दुबई गए, दुबई जाने के बाद फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आज फला होटल में काशी आई हुई है और उस काशी की बोली लगेगी और हम मुंह मांगी रकम देकर उस काशी को छुड़ा लेंगे और उससे अपना मुंह काला करेंगे। चुनांचे इनकी आपस में मशवरा हो जाता है, इन दोस्तों का आपस में मशवरा हो जाता है और ये उसी होटल में चले जाते हैं। उधर से इसी की लड़की वो भी उसी होटल में आ जाते हैं। जब आपस में आने के बाद उस लड़की को ख़रीद कर वे होटल के रूम में जाते हैं और जब वो लड़की अपना नकाब खोलती है तो दोनों की हया बाख्ता हो जाती है, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसका जो पहला ग्राहक था, उसका जो पहला कस्टमर था वो उसका बाप था। वो लड़की शर्म से इतनी चूर चूर हो जाती है, इतनी हया उसके अंदर आ जाती है कि वो फ़ौरन ही उस होटल से कूद कर जान दे देती है। उधर उसका बाप भी ये सोचने लग जाता है कि ये मैंने क्या किया। उसे भी इतनी शर्म आती है कि वो भी उस होटल से कूद कर ख़ुदकुशी कर लेता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वाक़ये पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख।